أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة Apabila terjadi hari kiamat, ليس لوقعتها كاذبة kejadian hari kiamat tidak dapat didustakan. خافضة رافعة Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. إذا رجت الأرض رجا Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya وبست الجبال بسا dan gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, فكانت هباء منبثا maka jadilah ia debu yang berterbangan. وكنتم أزواجا ثلاثة Dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. والسابقون السابقون Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. أولئك المقربون Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. في جنات النعيم Berada dalam surga kenikmatan. ثلة من الأولين Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. وقليل من الآخرين Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر موضونة Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. متكئين عليها متقابلين Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. بأكواب وأباريق وكأس من معين Dengan membawa cangkir, cerek, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mereka tidak pening karena minumnya dan tidak pula mabuk. وفاكهة مما يتخيرون Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. ولحم طير مما يشتهون Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. وحور عين Dan bidadari-bidadari yang bermata indah. كأمثال اللؤلؤ المكنون Laksana mutiara yang tersimpan. جزاء بما كانوا يعملون Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما Tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. في سدر مخضود Mereka berada di antara pohon bidadara yang tidak berduri. وطلح منضود
dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, وظل ممدود dan naungan yang terbentang luas, وماء مسكوب dan air yang mengalir terus-menerus, وفاكهة كثيرة dan buah-buahan yang banyak, لا مقطوعة ولا ممنوعة yang tidak berhenti berbuahnya dan tidak terlarang mengambilnya, وفرش مرفوعة dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. إنا أنشأناهن إنشاء Kami menciptakan bidadari-bidadari itu dengan penciptaan langsung, فجعلناهن أبكارا lalu kami jadikan mereka perawan-perawan عربا أترابا yang penuh cinta dan sebaya umurnya لأصحاب اليمين untuk golongan kanan. ثلة من الأولين Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu وثلة من الآخرين dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, في سموم وحميم mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, وظل من يحموم dan naungan asap yang hitam, لا بارد ولا كريم yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan, وكانوا يصرون على الحنث العظيم dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ pasti semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ kamu pasti akan memakan pohon zakum, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ maka perutmu akan penuh dengannya. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ Kemudian setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Kamukah yang menciptakannya atau kami penciptanya? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak dapat dikalahkan. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? أفرأيتم ما تحرثون Maka pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Kamukah yang menumbuhkan benih itu, ataukah kami yang menumbuhkan? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. إنا لمغرمون Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. بل نحن محرومون Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. أفرأيتم الماء الذي تشربون Maka pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kamukah yang menurunkannya dari awan, atau kami yang menurunkannya? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? أفرأيتم النار التي تورون Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, atau kami yang menumbuhkan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. فسبح باسم ربك العظيم Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. فلا أقسم بمواقع النجوم Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. إنه لقرآن كريم Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia, في كتاب مكنون dalam kitab yang terpelihara. لا يمسه إلا المطهرون Tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. تنزيل من رب العالمين Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ Dan kamu ketika itu melihat, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Maka mengapa jika memang kamu tidak dikuasai oleh Allah, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ akankah kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan kanan, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ maka keselamatan bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ Dan adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan yang mendustakan dan sesat, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ maka dia disambut siraman air yang mendidih وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ dan dibakar dalam neraka. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi,
adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh,
Dia Maha mengetahui segala isi hati. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika Dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
ما تشكرون. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما
فلما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها
وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن
ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن